तरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने, तरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने, इस लफ्ज की खुशबू से करतास मुअत्तर है, इस लफ्ज की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। Al-Afnan Educational Institute is celebrating its first annual day. Years ago, when we stepped into the school as tiny kids carrying brand new backpacks, eyes wide with wonder and curiosity. But today, we walk out a little taller, a little louder, and a lot more confident, carrying the priceless gift you gave us. We will never forget this first day when Tahir sir greeted us with a warm smile at the door. Sir, your belief is as felt like a safe blanket on a cold night, and every story you shared. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بهذا البلد. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وأنت حل بهذا البلد. اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. ووالد وما ولد. اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. لقد خلقنا الإنسان في كبد. یقیناً ہم نے انسان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. Every function is incomplete without praising our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulim sitam çıkta Nabiyan sani bapat Oshhor muchkuta Nabiyan sani bapat Pratvizit man satawan Osukum matugam Osukum matugam Secden andar çivadmud Nabiyan sani bapat کوئی آپ سا دیکھا نہیں, کوئی آپ سا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. جو یہ سکول ہے اس کی بنیاد ہم نے ایک تباہ کن سیلاب کے بعد ڈالی تھی. ایک بیج بویا تھا ہم نے الافنان سکول کے نام پہ, اور انشاءاللہ اسی بیج سے ایک درخت نکل کے آیا جو اپنی شاخیں پھیلا رہا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ یہ افنان جو ہے الافنان کس بنیاد پہ یہ نام رکھا گیا ہے. کسی کو پتا تھا کہ میرے شاید بچوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن سے لیا گیا ایک لفظ ہے, سورہ الرحمن میں ہے افنان. افنان کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہے ایک درخت جس نے ایک سرسبز شاخیں جس کی نکلی ہوئی ہیں.
तो उसी की बुनियाद पे ये नाम रखा गया। अगर ये बोलने में चूँकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है एजुकेशन के लिहाज से वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसी स्कूल के वो लगभग 11 साल हो गए, 2015 से अगर हम शुरू करेंगे 2025 को लेके। This was the 10 years journey of Al Afnan Educational Institute. Thank you, sir. The school has reached this milestone by your dedication and hard work. Let's give a big hand for our Vatri principal, sir, and all those who contributed this wonderful journey and made it possible. Thank you very much. Smile on your face, with love in our hearts, with joy in our life, we welcome you this day. With smile on our face, with love in our hearts, with joy in our life, we welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. Rose Group के लिए जोरदार तालियां। Dear audience, अब आप ही विनर चूज कीजिए। कौन है आज के इस सेगमेंट के हमारे विनर्स? तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Outstanding. It was a spectacular performance, especially how you hold the audience attention. Today, since morning, I was here, and today I could see that from this stage, we are not only creating teachers, professors, doctors, engineers, but today I could see that we could also create a person who can also be a theaterist, who can also be an artist, who can also be an actor, who can also be a singer, and I believe that this is the job of modern educational institution. You know, in this area we have lots of educational institutions which are of repute. So to keep pace and to make your presence felt is very difficult now, because making education and lifelong learning is not an easy job now. Only 6 years. Last year he told me, when he was 5, he told me that you are very slow. You know, a 5-year-old person, a 5-year-old child is telling a middle-aged man that you are very slow. I said, that how I'm very slow? What are you saying? He said, yes, you are very slow because you are searching in Google by typing. I'm searching by saying. I save time. So it means that the upcoming generation of students will be much more difficult, having much more powerful brain. For that, this educational institute has to prepare for that. So how can we prepare for that? We cannot prepare unless we make a SWOT analysis.
SWOT analysis of every educational institution is very important. So you have to find out that what are your strengths in your institution, whether you need any upgradation, not only in infrastructure, but in the human resource, but in the other allied fields. And at the same time, you have to see that besides strengths, what are the weaknesses? Because you have to overcome. Unless you know your weaknesses, you cannot come out and you cannot respond. There is a theorist known as Tombe who says that as and when there comes challenge, we could respond. So challenges that you have to identify your weaknesses. Once you identify your weaknesses, then the opportunities can come. Then you can overcome those weaknesses. And then what are the modern and present day challenges? We should also be aware of that. So I believe that the school is in infancy stage, only 10 years old, and it has to keep pace with the other modern institutions. For that, I think greater responsibility is not only for the school management, but for the parents as well. Parents also play a very, very significant role because they are the stakeholders, real stakeholders. And if you feel that there is any kind of challenge which you are facing, and if there is any possibility of improvement, you just come out to the administration, to the management, and they are bound to make the improvements. The role of the teachers have also very, very, very challenging now. What is the role of a teacher in modern days? शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सन्नत है रूही इंसानी. The role of a teacher in modern day is not to create a building or to create a hospital or to create a motor, but to create and chisel the human soul, which is the basic motive of our education system. So one more thing which I want to convey here is today society has moved. And we have seen the 4 industrial revolutions. Society has moved from steam engine to electricity to ICT. Now we are in the middle of artificial intelligence. So it means once you try to integrate this technology or artificial intelligence to education, it does not mean that it is the business of machines. We have to understand that it is actually the change which we have to accept as a teacher, as an administrator, as a parent, as a student. So when I say change, it does not mean that the old methodologies have no value and new teaching methodologies will come out. No, it is only a change. When I say change, it does not mean that the old teachers have been thrown in the dustbins of history and the new teachers who are backed by robotics, machines and artificial methodologies will replace them. No, I say change. When I say change, it does not mean that the content already available is obsolete and new content developed by ChatGPT, DeepSeek or any other AI machine will be the authentic one. No, I say change. When I say change, it does not mean that we have to delete the old one and create the new. No, it is change. When I say change, it is perpetual. We have to understand it from the continuity. When I say continuity, we have to take force from the past and it should lead us to the present, to the future. Then this change becomes a journey and that journey will lead us towards destination. And what is our destination? Destination is to create a good human being. I congratulate the school for organizing this annual day. I believe you should also celebrate the Foundation Day, which will be in the month of March, April, so that the atmosphere and the mosum would be fine for all of us. And at the same time, I'm thankful to the school administration for giving me this opportunity to interact with you and to see all of the programs. And today I'm very happy that this school is excelling. It is excelling in leaps and bounds because today I could see that now this school, besides creating teachers and doctors and engineers and scientists, a person will also be created who can lead us to perform a janaza as well, because वो भी हमें चाहिए जो हमको जनाजा भी पढ़ा सके. So I think
this is in the right direction. I'm thankful to all the parents, all the students. You are the stars, and my congratulations to all of the students for your beautiful and for your exuberant performance. Thank you very much. ساری برونٹ چھ یہ میان خوشبختی ز یت الفنان سکولس مز میول میں آج تہ سارنی برو کن تحت أکس موضوعس پہ کی ونک موقع یت أزکس وقتس مز ساروی کھت بڑ ضرورت چھ سہ بچن ہندس تربیتس مز مالس ماج ہند کردار دود شر تہ بچٲرۍ پھرٛٹھ گٔمٕتۍ زیو تہ کلیمٕژ دود شر تہ بچٲرۍ پھرٛٹھ گٔمٕتۍ زیو تہ کلیمٕژ چھُنہٕ کانٛہہ کران اظہار یہِ کیُتھ نار خۄدایا بحثیت یہ اخ وستاد چھس نہ بہ یت موضوع صرف نظری اعتبار بلکہ چھس بہ عملی تجربہ کن تہ پیش یژھان کریں اس وستاد چھ پرٛٮ۪تھ دۄہ لگ بگ ہتن بچن سۭتۍ وۄتھان بیہان تہ تمن سۭتۍ کتھ کران تہنٛد اخلاق سوچ اعتماد تہ تہنٛز شخصیت ہُنٛد مشاہدٕ کران تجربہ چھ یہ ونان ز یہنٛد تربیتک مضبوط مرکز چھ یہنٛد گھر آسان ہم سب ہیں اس شجر کی شان الافنان الافنان ہم سب ہیں اس شجر کی شان پایا ہے ہم پائیں گے فرازی کو لے کے عز و شان پایا ہے ہم پائیں گے فرازی کو لے کے عز و شان شان الافنان من هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلاة سلام على المصطفى رسول إيمان بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إيمان بنور الصفا مرضي برسول أحمد مصطفى وبسلا مكنش إيمان وبني تيدان جو اساتذہ بنتے ہیں وہ خود پڑھ کے آتے ہیں وہ خود تربیتی یافتہ ہو کے آتے ہیں انہیں پتا ہے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا کیسے ہے ہاں کبھی ہو سکتا ہے غصہ ہو جائے کبھی ہو سکتا ہے ہنسی مذاق ہو جائے کبھی ہو سکتا ہے اساتذہ اپنے طور پر ہر طریقہ اور ہر تدبیر اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کا بچہ صحیح طریقے سے سمجھ سکے صحیح طریقے سے سیکھ سکے ان کے دل میں صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بہترین انسان بنے بہترین معمار قوم بنے بہترین مستقبل بنے یہ دنیا میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا آخرت میں بھی اپنے والدین کے لیے ذخیرہ بنے اس کوشش کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی سکتا ہے وہ اپنے آپ کے بچوں کے اوپر ہاتھ بھی کبھی اٹھا سکتا ہے دل میں
کبھی یہ شک پیدا نہ کیجیے گا، دل میں کبھی اس خیال کو مت آنے دیجیے گا کہ یہ استاد آپ کے بچوں کا دشمن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح تربیت دے گا۔ جس وقت یہ اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے کہ کوئی پیرنٹس یا کوئی سرپرست آ کر کسی استاد کو ان کے بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے، برائی یا بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے، اس استاد کا دل دکھی ہو جاتا ہے، پھر پڑھانے کے اندر جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو اساتذہ اکرام ہوتے ہیں ہر طریقے سے یہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر مستقل طور پر کھلا ان کو اجازت دی جائے بچوں کو تربیت کرنے کی، بچوں کو تعمیر اور ترقی کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے آج سے پہلے کے اساتذہ کو ان چیزوں میں بڑی گنجائش دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آج ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہم کچھ بولنے پڑھنے یا لکھنے کے قابل بن گئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی اگر اساتذہ کو یہ اجازت مرحمت کر دیں، یہ اجازت دے دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی تعمیر اور ترقی کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے تاکہ ہم یہ جذبہ آپ کے دلوں میں بٹھا سکیں۔ آپ اپنے جذبے کے ساتھ جائیے اور اپنے جذبے کے ساتھ ایک نئی شروعات کیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کو مستقبل کے لیے ایک نمائندہ بنانا ہے، ایک مقتدی بنانا ہے، ایک ایسا انسان بنانا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے، جو ہماری قوم کے لیے اور جو ہمارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ السلام علیکم لٹیشا آو، السلام علیکم لٹیشا آو، لٹیشا از کیا سادہ پنی دراو، لٹیشا از کیا سادہ پنی دراو، شاہرن گامن عجب چوہال، شاہرن گامن عجب چوہال، کٲشُر بولنس گژھن اَسہِ گال، کٲشُر بولنس گژھن اَسہِ گال، انگلش بولی سُے ییٚتہِ میٖر، انگلش بولی سُے ییٚتہِ میٖر، اُردو کٲشُر توبہٕ تقسیٖر، اُردو کٲشُر توبہٕ تقسیٖر، مول موج تہِ دگان چھُکھ پٮ۪ٹھَے تال، مول موج تہِ دگان چھُکھ پٮ۪ٹھَے تال، کٲشُر بولنس گژھن اَسہِ گال۔ Tu
देखो मैंने कितनी अच्छी कलरिंग की। ओह हाँ, आई लव दिस कलर। और मेरा भी देखो। वाओ सो ब्यूटीफुल। Evet, dolar voto trajda bakın. Here's a water of glass. क्या छुट लोग मत अंग्रेज कौन पन्नन सत्य छक से अंग्रेज पर बात करन। अरे दादाजी, आजकल सारे ऐसे ही बात करते हैं। हमारे स्कूल के सारे बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। ये मॉडर्न जमाना है। इसमें कोई शक नहीं मॉडर्न जमाना, मगर इस पज न पने माजी जो मुश्किल। कोई बात नहीं है। ओह हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक चुका है, आसान हो चुका है। बाकी मीडिया का सो आपको मैंने कितनी बार बोला है इसके साथ मत चलो करो, आपको समझ नहीं आता है? सॉरी दीदी, आपसे नहीं खेलूंगी इसके साथ। जो आप कह रहे हो कुछ भी सिखाने आता चलो खेलने जाते हैं। चलो। Dear students, today I will give a task. The task is you will present a short topic in your mother language on your school. I will see you next day, inshallah. ओके सर। अरे हमें तो कश्मीरी में टॉपिक प्रिपेयर करना था। और के ऊपर से हमें कश्मीरी आती भी नहीं है। कोई बात नहीं, सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैट जीपीटी है। ओके लाओ फोन। रुको रुको, पहले क्यों ना हम पहले दादाजी से पूछे? नहीं, वो फिर और कश्मीरी सिखाने लगेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हो बच्चों आप सब लोग? सर ठीक। तो जिस बच्चे को कल मैंने अपनी मादरी जुबान पर टॉपिक दिया था, सबने प्रिपेयर किया है? सर। तो एक एक आके पेश कीजिए। मेरा आज का टॉपिक पंजाबी लैंग्वेज में है। मेरा नाम हुज़ैफ है। मेरे स्कूल का नाम अलफनान स्कूल है। इसकी इमारत बहुत वड्डी है। इस विच लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। इस विच एक कंप्यूटर लैब आन, इस विच एक लाइब्रेरी आन, इस विच 2 बड़े खेल के मैदान। शुक्रिया। नेक्स्ट वन। मेरा नाम फैजान है। मेरा आज का टॉपिक डोगरी लैंग्वेज पर है। मेरे स्कूल का नाम अलफनान है। मेरा स्कूल 3 मंजिल है। मेरे स्कूल में 15 टीचर हैं। मेरे स्कूल में एक बड़ा ग्राउंड है। मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। बहरमत जनाब, 4वीं क्लास पढ़ा मैं। स्कूल इज अटेम्प्ट न्यू स्कूल का चलान क्या न्यूज़ अलफनान वर्ड नोन चैनल ब्यूटीफुल अच्छा। शुक्रिया। करो। ये कौन सा कश्मीरी आपने प्रिपेयर करके लाया? सर क्यों नहीं, ये कश्मीरी नहीं है। ये कौन सा कश्मीरी जरा दे दीजिए। ये तो सब गलत है, ये कहाँ से आपने लाया? सर मैंने ये चैट पीस से निकाला। क्यों आपको कश्मीरी होकर कश्मीर नहीं आता? सर हम घर में भी और स्कूल में भी उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं। ये बात सच है कि आप घर में या स्कूल में इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में बात करते हो, लेकिन कम से कम आप अपने घर में अपनी मादरी जुबान को जिंदा रख सकते हो। सॉरी सर। सिट डाउन। जिसको जो होना था वो हो गया, अब उदास होने से क्या होगा? करो चुप, तुम्हारी वजह से आज मेरे स्कूल में इंसल्ट हो गई। ए गुबरे, तू क्यों लड़ाई कर पे वो तुम कैसे नाच के ओ वन खा। दादाजी हमें आज स्कूल में कुछ कहना था अपनी मदर टंग में, लेकिन मुझे नहीं आया। सारे बच्चों ने मेरे पास, आज मेरी इंसल्ट हो गई। तो क्या मेरा हाथ बकर हो तो मदद है। हमने सोचा था फिर हमें लगा आप और कश्मीरी सिखाने लगोगे। ये बात तुम बाकियों को रहता थे। हाँ दादाजी, सारे बच्चों ने ठीक से किया, सिर्फ मुझे नहीं आया। कह परवाह वो ये गो पुशरो यूतस रब्बुल आलमीनस वो आइंद मे नसीहत जे घर पे कशिर पे कत कर कोशिश करान बोझवा। ठीक है दादाजी। बेवन गोबर बचो तो ये ड्रामस मज तुम वुचमत सह वाहिद जबान यथ ना कह वसील वो हरगा सह कम कैसा किताबन अंदर अस पे किताबन लोल भरन तो पन माजे जेव रच कर ٲखरस पे सान यह नसीहत जे हरगा न स्कूलन दफ्तरन या बाकी जान कशिर पे कत हेको कर मगर घर पे हेको पन कशिर जबान जिंद थ। शुक्रिया। हाँ, आप सबको सलाम करनी है, ठीक है, एक एक करके। चलिए आगे सलाम कीजिए। Let's start this activity with a big round
applause. जोरदार तालियों से स्वागत. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. ये स्टॉप. जोरदार तालियां पूरी आए, जोरदार तालियां अपने बच्चे के वालिद साहब के लिए. चलिए, थैंक यू. सलाम करो. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. नहीं, रॉन्ग आंसर है. अपने बच्चे को नहीं पहचानते हैं. माय गॉड. कोई बात नहीं है, आप बस तालियां बजाते रहिए. हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. नो. पीछे मुड़ना गलत है. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. नो. अपने बच्चे को नहीं पहचाना. ओह माय गॉड. चलिए, होता है. चलिए. वालेकुम सलाम. नो. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. नो. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. नो. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. यस. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना है, हम्द है कि उस अल्लाह ने हमें मुसलमान घरों के अंदर पैदा किया और ईमान जैसी अजीम लाजवाल नियामत से नवाजा और हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया. मुझे दावत दी गई है कि आप यहाँ हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं. मेरा ये अजीम दावा है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को थाम लिया, उसको किसी और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हतमी और आखिरी रहनुमाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है. जो भी शख्स दुनिया को सर करना चाहता है, सरफराज होना चाहता है दुनिया में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है कि आप मेरे कुरान को थाम लीजिए, मैं आपको सरफराज और बुलंदी अता करूँगा. तो सामाईन किराम, मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि बच्चों को तालीम और तरबियत देने के लिए आपकी जो अजीम ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने रखी है, उसमें आपका बच्चों के लिए हक बनता है, एक अहम रोल आपको अदा करना है, क्योंकि रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने आप पे रखी है, लेकिन तालीम और तरबियत का जो ज़िम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने माँ बाप के ज़िम्मे ही रखी है. दुनिया में जितनी अच्छी आप तरबियत अपने बच्चों की करेंगे, उतना ही अच्छा फल आप अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए भी देखेंगे और आखिरत में भी, जन्नत में भी अल्लाह ताला आपको अजीम नियामतों से नवाजेगा. जो भी शख्स, जो भी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आला से आला तालीम हासिल करें, उसके साथ साथ आपको ये ज़िम्मेदार ठहराया है अल्लाह ने कि आप उनकी मॉरल एजुकेशन करें. न सिर्फ स्कूल में ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, ऐसी दौलत, ऐसी लाजवाब इल्म की दौलत मिलेगी, बल्कि आपको ख़ानदानी तौर पर, आपको फैमिली के हिसाब से घर में भी अपने बच्चों की तरबियत करनी है. कई सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो अपने बच्चों की डांट डपट से तालीम और तरबियत करते हैं,
لیکن آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کو اگر آپ زور زبردستی کے حساب سے تعلیم و تربیت کرنا چاہیں تو بچہ آپ کا زیادہ ہی بگڑ جائے گا. تو اس کا حل جو ہے وہ ہے پیار و محبت. ہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ بگڑ جائے، آپ کا بچہ آپ سے ناراض ہو جائے، خفا ہو جائے. تو اس طرح سے تربیت اور جو ہے تعلیم کا آپ پہ ذمہ داری ہے. میرا یہی پیغام ہے. میں کچھ زیادہ آپ کے سامنے آپ کا وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرے سامنے بڑے معزز اساتذہ کرام ہیں. میں نے ان سے سیکھا ہے، مسٹر ڈاکٹر محمد سعید صاحب سے، کیونکہ ہمارے اسکول کے ٹیچر رہ چکے ہیں. ان کا میں تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں اپنے شرف سے نوازا. سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کار ہو، تبھی وہ کامل مسلمان ہو سکتا ہے. اور ہمارا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سیرتی اعتبار سے اور اسی طریقے سے اسلامی اعتبار سے جو ہے ان کی تربیت کریں. تو آج جو سیرتی کوئز ہے، جو سیرتی مقابلہ ہے ان بچوں کے درمیان میں، وہ خاص کوئی موضوع نہیں ہے یا خاص کوئی ایک حصہ نہیں ہے جو بچوں کو بتا دیا گیا ہو کہ آپ اس پہ تیاری کریں، بلکہ بچوں سے یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چاہے مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، تو اس مناسبت سے آپ لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے. گروپ اے سے سب سے پہلے سوالات کیے جائیں گے. گروپ اے سے پہلا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور احمد بھی ہے. تالیاں ہو جائیں ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا ہے اور کیا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا ہے. تیسرا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا؟ صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اور والدہ کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یعنی 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ میں پیر کے دن پیدا ہوئے. ماشاءاللہ، درست جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. ماشاءاللہ، درست جواب. سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ کون ہیں؟ گروپ سی. سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ مردوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر، عورتوں میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سے حضرت علی اور غلاموں میں سے حضرت زید. ماشاءاللہ، درست جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سب سے پہلی تقریر کہاں فرمائی؟ صفا کی پہاڑی. ماشاءاللہ، درست جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی. ماشاءاللہ، درست جواب. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت کا سامان کسی ایماندار شخص کے حوالے کر شام اور یمن بھیجا کرتی تھی. تو جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. تو ماشاءاللہ اس میں جو گروپ بی ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ پروگرام جیتا ہے، آپ کو مبارک.
ढूंढने रो रो ढूंढने रो रो मनी हो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्री बगोस वतन कि 10 वरी गया तन मे याद सह कमर सह जाय पे मे याद मे हो ये डॉक्यूमेंट्री अमिस ये आइडिया गो पैद कि बह कर स्कूल लॉन्च या बह त्राव स्कूल तो याव मे सत ये आइडिया शेयर करने मोन गर जन वन बखुदा करान ओत्र जन सह कत गम मगर गिनान गिनान 10 वरी गई तो पाई लगी अल्लाह ताला दीन यथ स्कूलस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की वाव सोतुक मदरसुक उस्ताद वाव सोतुक मदरसुक उस्ताद दोनों कारीगर वाव सोतुक फलरावान गुलन मदरसुक उस्ताद वजनावान दिलन अमिक शारुक अकस वोत मे सुबह पे वुचान ये कि उस्तादन कित पे पन कारीगरी सुबह पे वुच वाव के सोतुक इत पे खासा वाव के सोतुच इत पे खसूसियत सह सोत कन गुलन फलरावान सह सोत कन पोशन फलरावान वाव वनकस त मौजूद दोहस में वाव हरदस मज वाव रेतकलिस मज वाव वंदस मज आसान मगर सूत किस वावस यस खासियत सूत किस वावस यस खसूसियत सूत किस वावस यस खासा तमें खासा सूतुक गुल फलान सूतुक पोश फलान यथे पे फितरतन उस्तादस अंदर यह खासा थोमुत उस्तादस यह खसूसियत उस्तादस यह खासियत कि सह अमिस बचस नशो नुमा दिवान सह अमिस बचस खदो खाल शेरान सह अमिस बचस अंदर इखलाकी तो इल्मी तरबियत करान परमित लिखमित आसान पढ़नस लेखनस प्रत कह इंजीनियर बनान डॉक्टर बनान साइंटिस्ट बनान पन्नस फील्डस मज पन यमिस यथ मज चाहत तखसुस सह तथ मज गसान मगर कदर कम अंजाम दिवान हुमिस तखसुस करने खतर कायल तो मायल करान सह उस्ताद आसान तमिस कारीगरी तमिस तम खतर लायक बनावान Zahila, I have been noticing them since morning. They are standing like statues. Yes, Huda, they are not talking to each other. The weather is also very cold. Yes, it is. Who can they be? I don't know. They look like strangers. Should we talk to them? Do they have any problem? Let's go. Assalamu alaikum, sisters. Walaikum salam. Do you have any problem? Why are you standing like that? You all come to my home. We will enjoy winter vacation together. You can also stay at our home. We will definitely go with you, but there's a problem. Why? What's the problem? Only one of us can go with you. I am well. If you take me with you, you will become rich and live a luxurious life. You will never face money problem. I am success. If you take me with you, you will achieve success in your life. And I am happiness. If you take me with you, then there will always be happiness, love and peace in your home. So you have to decide which one you want to take home. Okay, let me discuss it with my friend. I want wealth. You know money is important. I want to buy a luxurious car, a home, and also I want to travel the whole world. No, yaar, happiness is a better option. Okay, let's choose happiness. Tell me, what's your final decision? Who do you want to take home? It's very difficult to decide. We are totally confused. But we have choose to take happiness.
life. Okay, I will go with you. Why are they coming with you? You chosen happiness, so where there is happiness, wealth and success follows. Okay, that's great.